বলছি এই চলতেছে এই ওই মুখ কোন কাম হইছে এই কাম হইছে ওই আনে ওই কি তো আরে বল মত বল আসি তাড়াতাড়ি ওই জানি রে কেমন আছে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি চল চল ওই এই কথা না কি করে তাড়াতাড়ি ভিতরে না কাকে वो तो ठंडी था वो तो था आंधी था वो तो अरे कोई सामने दे कोई दे अरे सामने दे हाँ मैं चाहता हूँ तो सीधे दे वो मैं चालीस ना चल लो ताकि मास्टर बारह वाले मास्टर लेंगे लो चल लो वो जाएगा ठीक है कैसा कोई तो आते तो टांग देते